بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك تپوس کے استانا عن الشهر الحرام ببارد میاشتو د عزت کے قتال جنگ کول فی پدی کی قل ورتو یا قتال جنگ کول فی پدی کی کبیر لوی گناہ دا وصد عن سبیل الله او بندول خلق لرا دلار دا اللانا وکفر بی او انکار کول پدی سرا والمسجد الحرام او د مسجد حرام نام و اخراج آله او باسل سیدن کی د دی منو د دینا اکبر لوی گناہ دا عند الله پنیز دا الله والفتنة او شرک اکبر من القتل لوی د قتلنا ولا يزالون ومشبوي دی يقاتلونكم چه جنگ بکی تاثرا حتی تردی پوری يردوكم چه واپس کی تاسو عن دینکم د دین ستاسونا ان استطاعوا سمر چه طاقت لري ومن يرتد او سوک چه واپس شو منکم ستاسونا عن دینه د دین خپلنا فیمت مرشد و کافر نو دیو کافر فاولائکا ندغ کسان حبتت اعمالهم برباد دی عملون ددی فی الدنیا بدنیا کی والآخرت او پا آخرت کی واولائکا دغ کسان اصحاب النار خواندان دور دی هم فيها خالدون دی بی پدی کے ہمیشہ ان الذين يكيننا وكسان آمنوا چیمان روڑ دے والذین وكسان آجروا چجرت کر دے وجادوا او جہاد کی فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کے اولئک یرجون رحمت اللہ دا کسان امید ساتی دا رحمت دا اللہ واللہ غفور رحیم اللہ دے بخون کے مہربانا